Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everybody. Hari ini kita akan sambung kuliah PJA 103 Guru Sekolah dan Masyarakat. So apa yang kita akan tajuk yang kita akan bincangkan hari ini adalah keciciran dan merapatkan jurang pendidikan, or in English, dropout and bridging the education gap. So it's me, Dr. Ija again. For this week kita buat pre-recorded lecture sahaja. So berdasarkan image yang ditunjukkan atau yang dipaparkan ini, kita boleh nampak bahawa satu karikatur, ya. This is a comic showing that a dropout. Okay, sure we lose some, but who's counting? Meaning that this cartoon show that it's not so important for students to have a degree. Ya, tak penting untuk student untuk dapat degree. Ya. Ataupun sepanjang jalan mereka untuk mendapatkan degree, mungkin ada yang tercicir. Kalau kita lihat, ya, ini student, yang ini adalah pensyarah ataupun VC dan TNC. So mereka bukanlah kisah sangat, ya, tentang kualiti pelajar yang telah graduate. Okay, mereka tak kisah kalau ada dropout yang berlaku. Ya, for the VCs and the admin, for them it's not so important on what happened throughout the journey of the students, without realizing that some of the students may face the process of dropping out from their course. So this is something that we need to think of, yeah. Without realize that among our friends also having trouble in carrying on with their study, and they may think that dropout would be the best solution for them. So as a teacher or as a friend, kita kena bantu. Yeah? We need to help those who have or facing a problem of dropping out. And of course, as a future teacher, you don't want dropout to happen among your students. Okay. So from this also we can say that 90% of prison inmates are high school dropouts. So this is something serious. Yeah. Most of the prisoners that can be found in the prisons, it's stated here that 90% are the students who drop out from the schools. So this is actually very serious, and we need to somehow solve the problem. So what would be the definition? Apakah definisi keciciran? What is the definition of dropout? Yeah. Keciciran, ketinggalan dalam proses kemajuan dan sebagainya, ia merujuk kepada tercicir. Dia tercicir maksud dia ketinggalan. Ya? Keciciran merujuk kepada murid berhenti sekolah sebelum tamat pengajiannya, sama ada di peringkat rendah ataupun menengah. Ini menurut laporan Murad 1972. Ya? Dropout refers to a student dropping out of school before graduating, either at the primary or secondary level. So ini adalah this is according to Murad report in year 1972. So who is Murad? Ini adalah Encik Murad, ya, Encik Murad yang merupakan tokoh, ya, tokoh yang mengeluarkan dengan laporan Murad pada tahun 1972. Okay, Tan Sri Murad bin Muhammad Noor. So apakah pengertian lain? What would be other definition of dropout, ya, orang yang putus sekolah kerana kurang biaya. That is also, ya, pengertian dropout. Dia tak pergi sekolah sebab dia tak ada duit nak pergi sekolah, ya, tak mampu nak pergi sekolah, dan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain, ya. Who leave school for any reason except death. Ya, dia meninggalkan sekolah atas sebab-sebab lain kecuali kematian lah. Kalau dia kematian, takkan nak ke sekolah lagi, kan? Yang ni dia meninggalkan sekolah atas sebab-sebab yang lain. Okay. So there are two types of dropout. Terdapat dua jenis keciciran. Yang pertama adalah keciciran sengaja, ya, accidental drop. And the second one is keciciran terpaksa, iaitu forced dropout. Ya. Okay, accidentally drop out and forced dropout. And let's look at the first one, accidentally drop ataupun accidentally drop out, ya. Di mana dalam keciciran sengaja ni, faktor yang menyebabkan murid itu tercicir adalah mainly, ya, utamanya is because of the socio-economic factor, stimulus and also their own attitude, ya.
boleh menghadiri sekolah tetapi memilih untuk tidak ke sekolah. Pertama disebabkan oleh faktor sosioekonomik lah, miskin, tidak ada biaya yang cukup, ya. Sekolah terlalu jauh, tidak mampu untuk ke sekolah. So those are because of the factors of socio-economic stimulus and their own attitude. But in another case of accidentally drop out, the student themselves tend to choose their pathway of not coming to school. Ya, dia boleh menghadiri sekolah tetapi memilih untuk tidak ke sekolah. Sengaja tak nak ke sekolah. That's why kita panggil keciciran sengaja. Dia bukan anak orang susah pun, anak orang kaya. Ya, anak orang kaya mampu untuk ke sekolah tapi buat keputusan tak nak pergi ke sekolah, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Ya. Yang keduanya adalah forced dropout. Ya, keciciran terpaksa. Okey, yang ni terpaksa ni, tak boleh buat apa dah. Yang tadi sengaja, yang ni terpaksa meninggalkan sekolah. Why? Ya, telah gagal dalam peperiksaan dan terpaksa diberhentikan sekolah walaupun masih mahu ke sekolah dan berupaya berbuat demikian. Ya. They fail certain exam. Yeah, they fail certain exam, UPSR, PT3, SPM. Yeah, they fail certain exam, and because of their failure, yeah, they had to drop out of school, even though they still want to go to school and is able to do so. So ini terpaksa meninggalkan sekolah because of their failure in exam, in certain examination. So they cannot attend the school. But in Malaysia, we do not do that anymore. The government still allow the students who fail the exam to still continue their study in the secondary school. No more student need or forced to drop out school due to the failure in examination. No more. Ya, kita dah tak buat begitu. Tapi kita ada lagi dalam peringkat tertiary, ya, di universiti. So now let's look at laporan keciciran Murad, ya. Murad report for dropout in the year 1972. Ya, yang dinamakan sebagai laporan jawatankuasa untuk kajian pendapat mengenai pelajaran dan masyarakat. Ya, ini adalah laporan keciciran Murad 1972. So, apakah yang dinyatakan dalam laporan ini? Ya, laporan Murad dibentangkan pada tahun 1972, merupakan laporan yang diketuai oleh Encik Murad bin Muhammad Noor ketika beliau menjadi pengarah perancangan dan penyelidikan pelajaran di Kementerian Pelajaran. Ya, masa itu dia pengarah perancangan. Ya. Fenomena keciciran yang wujud sejak dari awal penubuhan sistem pendidikan Malaysia menjadi semakin serius sekitar tahun 1960-an. Ya, telah membawa kepada pembentangan laporan inilah. Ini sekitar tahun 1960-an di mana kemiskinan memang tegar lah, ya, di Malaysia. Maka Encik Murad ketika itu menjalankan operasi untuk melihat fenomena keciciran. Ya. So laporan ini adalah hasil daripada kajian beliau dalam operasi sedar yang dilancarkan bagi mengatasi masalah keciciran pelajar di luar bandar akibat kemiskinan tegar dalam tahun 1969. Ya. So a little bit about Murad report. It was presented in the year 1972 by Encik Murad, was the Director of Education Planning and Research at the Ministry of Education. Why did he do this report? Because of the phenomena of dropout that existed since the beginning of the establishment of the Malaysian education system, yeah, is becoming so serious in the year 1960s. Yeah, so this report is a result of his study in Operasi Sedar, which was launched to address the problem of student dropout due to poverty, yeah, in 1969. So, tujuan dia mengkajilah punca-punca keciciran, mencadangkan apakah polisi ataupun pelan untuk memperbaiki, ya, perkhidmatan sistem persekolahan, mengelakkan keciciran di luar bandar. Ya. Ia merupakan laporan yang sangat lengkap dan komprehensif. Okay. Dan kajian ini dilaksanakan di semua negeri di Malaysia, termasuklah bandaraya, kota-kota besar, pekan dan juga luar bandar, dan merangkumi semua peringkat umur dan bangsa. Ya. So this report was done exclusively involving all area of all states in Malaysia, even though we know that we have rural, we have urban, suburban, but it involved all area in Malaysia, yeah, to study the dropouts of students. And also in this report, the Murad and his team come out with the solutions, yeah, solution and policies on how can we overcome the dropout among the community. Okay.
So faktor keciciran disebabkan oleh taraf hidup, masa perjalanan, peranan guru, pendidikan dan pekerjaan, taraf keberuntungan, sikap terhadap sains dan juga disparity. Disparity maksudnya perbezaan lah ya antara kaum dan juga gender ya. So these are the factors of dropout due to socio-economic status or living standard, time and travel, teachers' role, education and employment, attitude towards science and disparity. Okay, next let's look at 7 suggestions of how to overcome dropout based on Murad report. Okay, their suggestion was pengecualian yuran dan skim buku teks, sekolah berasrama penuh, biasiswa dan bantuan makanan. What else? Okay, so pengecualian yuran dan skim buku teks, fee waivers and textbook scheme. Ini membantu murid yang miskin untuk terus belajar lah sebab tak ada yuran dan kita bagi buku teks. Kemudiannya mereka boleh duduk di asrama tak payah ulang alik ke sekolah. They can live in a boarding school and on top of that we give them scholarship and food aid as well for those who are poor lah, quite poor. Besides, apa lagi kita bagi? Rancangan kerjasama kesihatan ada bagi cek gigi, suntikan BCG, those yang tak mampu boleh dapat lah. Tumpuan kemudahan setempat one stop center. Apa lagi? Kemudahan infrastruktur di sekolah luar bandar Okay, so pendidikan prasekolah. So we give a health collaboration plan, dental BCG injection, focus on local amenities, infrastructure facilities in rural school, as well as preschool education for those who need them. Daripada kecil lagi kita dah bagi preschool education. So kepentingan laporan ni mengetahui punca keciciran, cadangan strategik dan pragmatik, perhatian kepada pelajar miskin dan luar bandar, kurangkan beban ibu, bapa dan selaras dengan dasar ekonomi baru. So the importance of Murad report is to find out the cause of dropout, strategic and pragmatic proposal, attention to poor and rural students, reduce the burden on parents, and is in line with the national economic policy. So what else do we have here? Let's look at what is the factors that cause dropout. Okay, what would be the factors of dropout? Okay, school hate atmosphere towards certain subject. Pelajar ni dia benci lah dengan subjek-subjek tertentu di sekolah. Tak suka lah. Family factors. Second is family factors. Parents don't care about their child's education. Parents rarely find ways to help them. Families get divorced. These are all factors that can cause dropout among students and mainly because of the family. Individual factor, lack of interest in learning. Low motivation, cannot see the importance of education in the future. Yang ini memang disebabkan diri sendirilah. And then we have social factors, peer influence, entertainment, no role models to emulate. Yang ini memang faktor sosial mungkin disebabkan oleh terpengaruh dengan kawan-kawan, keseronokan dan tidak ada contoh untuk mereka berjaya di sekolah. Tak ada sebab kenapa mereka nak ke sekolah sebab tak ada role model. Okay, so cadangan-cadangan untuk mereka terus ke sekolah adakan masa untuk mereka mengetahui apa yang mereka lakukan, elakkan daripada menengking, maki hamun. So sebagai cikgu kita kena adalah tingkah laku yang baik dengan murid, pantau apa yang mereka buat di rumah, jangan melindungi mereka benar-benar salah dan jangan menyalahkan orang lain So this is the English version. Okay, you as a teacher you need to make sure you buat semua ni lah untuk pastikan murid anda datang ke sekolah. Don't protect them. Kalau dia orang salah, salah lah. Jangan protect. Biarkan mereka. Okay. So ini adalah sedikit berkaitan dengan kadar keciciran. Anda boleh baca sendirilah daripada slide nanti laporan daripada dulu sampai sekarang lah. Tahun 2009 Kementerian Mahu kurangkan kadar keciciran. Malaysian government is very serious in membendungkan perkara ini ini pun anda boleh baca sendiri. Okey, tentang prihatin terhadap keciciran pelajar